ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات، إن تسارع الحياة وسرعة مرورها وانقضائها، بل إن أول مبدأ الحياة إلى قيام الساعة عبر عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. بمعنى أن من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا الزمان صوره ربنا سبحانه وتعالى بأنه كرمشة عين. وتعلمون أن الإنسان يغلق عينه ويفتحها يعني آلاف المرات في اليوم، وهو يفتحها ويغلقها. إذن فتحة واحدة وإغلاق واحدة هذه هي الدنيا، بل مش الدنيا، هذا الحياة نتاع الدنيا كاملة. لكن القرآن مع ذلك وكأن ربنا سبحانه وتعالى اعتبر هذه لمحة البصر طويلة، فاستعمل حرف أو، وهو يأتي بمعنى بل، وهو يأتي للإضراب. مشكلة هذه، يعني بحال شي واحد قال لك راه الدنيا بحال لمح البصر وبان ليه بأن لمح البصر طويل، وقال لك إلا كاين شي حاجة أقل من لمح البصر راه هي. Je disais que le temps passe vite et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné l'image de la vitesse par laquelle le temps passe, en disant que depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, ce temps de vie c'est comme un clin d'œil. Et en même temps, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vraiment nous faire comprendre que même le clin d'œil il est trop long. Et si on peut concevoir une période plus que le clin d'œil, c'est celle-là. Yani l'expression de clin d'œil, c'est beaucoup. La vie entière. Un clin d'œil, c'est beaucoup. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7. بادروا. إذا كان من خلق آدم
تصوروا راه من خلق ادم راه ما كنهضروش من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنهضروش على 14 سياكل، لان احنا كل ما رجعنا كنرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا دابا كنرجعوا لبدايه الانسان، تنهضروا على اول مبدا الانسان، من مبدا خلق ادم الى قيام الساعه. اذا كان ان كلان دوي كلمح البصر، بل هو اقرب ادنى من لمح البصر، فبالتالي لازم الإنسان يبادر الأعمال الصالحة، لا بد الإنسان يبادر. لذلك الله سبحانه وتعالى قالنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un récit: agissez vite en accomplissant cette œuvre avant que les obstacles arrivent. Badiru bil a'mali sab'a. Faites vite. Et avant que cette chose vienne, vous empêchez de faire ce que vous souhaiterez faire. Maintenant, on a la capacité de faire, mais quand on n'a plus la capacité, on va souhaiter. On va vouloir faire, mais on n'a plus la capacité. إذن الإنسان يبادر بالأعمال قبل أن تأتي 7 مصائب لا بد هي آتية. Cette chose, ils viendront obligatoirement. هاد 7 الحوايج لا بد يجيو لأي واحد كما كان، لا بد. فما هي هذه 7 أشياء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كيحدد لنا العدد، بمعنى كيبغي لنا ننتبهوا ونحسبوا ونحفظوا. Quand on dit le nombre de 7, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous citer à méditer, à comprendre et à retenir. فإذن بادروا أيها المسلمون، بادروا أيها المؤمنون، بادروا أيها العقلاء، بادروا أيها النبهاء، بادروا أيها الأذكياء. Faites vite, agissez, vous les doués d'intelligence. C'est là où il y a l'intelligence. Il faut qu'elle soit présente. C'est là où il faut faire des concurrences. بادروا إلى الأعمال 7. بادروا بالأعمال 7. فهل ينتظرون؟ طيب, quelqu'un ne veut pas agir. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend, c'est cette chose d'arriver. Et ce discours, c'est un discours à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous citer à faire, à nous pousser. يقولك بادر بمعنى باغي يدفعك، باغي يحركك، وباغي يقول لك بانك راه الا بقيتي مقصر راه غادي يوقع لك نفس الحاجه اللي وقعت بزاف د الناس. فاذا شنو هي الحوايج اللي غادي ما يخليوناش في الحياه غادي يجيو لا بد لا محال لا بد جايين. فهل ينتظرون؟ qu'est-ce que vous attendez? Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux gens qui ne croient pas, qu'est-ce que vous attendez pour croyer? Est-ce que vous attendez de voir les anges qui descendent pour prendre vos âmes, ou vous attendez le jour du jugement dernier où Allah subhanahu wa ta'ala va descendre pour juger entre les gens? هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ شنو بغاو؟ تيشوفوا الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى. إلا شاف الإنسان الملائكة ما بقاش. إذن بادروا بالأعمال 7. فهل ينتظرون؟ Qu'est-ce qu'ils attendent? De ne pas aller vers, faire, accomplir les bonnes œuvres. فهل ينتظرون إلا فقرا منسيا. Est-ce que vous attendez une pauvreté submergente qui va vous faire oublier vous-même? Vous allez oublier les priorités.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande des refuges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la pauvreté. واش كيتسنى الإنسان بعد الغنى يفتقر؟ Qu'est-ce qu'ils attendent? اش كيتسنى؟ فلذلك سيدنا أيوب كان غنيا فأفقره الله. Ayoub alayhi salam, prophète, il était riche. Il avait énormément d'enfants. Il avait une centaine d'enfants. Le jour au lendemain, il n'a plus de richesse ni d'enfants. Le jour au lendemain, on peut se retrouver sans rien. إذن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصباح تعرفوا les invocations de la matinée, les invocations qu'on fait après salat al-fajr. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم demandait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la mécréance et de la pauvreté, parce qu'ils sont liés. Beaucoup de gens, on les voit quitter l'islam parce que on va leur donner des papiers, parce qu'on va lui donner un travail. Il peut quitter sa religion pour un profit de ce bas monde. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Il arrivera un jour où les gens vont changer de religion le jour au lendemain. Ils peuvent vendre leur religion avec un peu d'argent. Mais la différence, c'est que l'islam reçoit les intellectuels et les scientifiques, et les autres religions reçoivent les gens dont on n'a pas besoin. Des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel ni scientifique. الناس اللي كيديونا غير الكلاخ اللي بحال كاين بحال ما كاينش. وحنا اللي كيجيو عندنا هي العلماء اللي كيدور مزيان وكيفكر وعقلو تيتكرفص عليه وما كيقدرش ينعس وما قادرش يدوزلو بان هذا الكون وهذا الدقه وهذا الخلق يكون هكا عبثا. ما يمكنش. هادو اللي كيجيو لعندنا بحال موريس بوكاي وبحال اذا اش كنتسناو الفقر بعد الغنى، وهذا الشيء بعيد. ممكن نعطيكم أمثلة كثيرة، ولكن سيدنا أيوب اللي هو لو سومي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غني باش كان مزوج خديجة، ما كانش عنده الفلوس، وماشي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ما كانش كيلقى ما ياكل. لما كانوا في غزوة الأحزاب الصحابة كانوا شادين على كرشهم الحجر، كل واحد شاد على كرشو حجرة من الجوع ما كلاوش 3 أيام ولا 4 أيام. فجاو عند النبي صلى الله عليه وسلم كيشكيو له، قال يا رسول الله شوف رحنا لما هز لهم هو داير 3 الحجرات ماشي حجرة واحدة. إذن لا بد أن الإنسان قد يصيبه هذا فليبادر. إذا كان ربي فتح عليه فليحمد الله وليشكره بالعطاء، وألا يستعمل نعم الله في معصية الله. ماشي الله سبحانه وتعالى il a donné à quelqu'un un bienfait, une richesse, de l'argent, et il utilise cet argent dans tout ce qu'il suscite la colère d'Allah سبحانه وتعالى. تصور واحد كيعطيه الله الفلوس ولا كيعطيه فعود ما يتصدق بهم، ملي كيجي الصدقات يحسب، ومنين كيجي الحاجة أخرى كتجيه الأمور عادية. إذن هل ينظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ Le contraire, quelqu'un il attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de l'argent, et au lieu d'utiliser cet argent dans le bon sens, il va l'utiliser pour opprimer les gens. Il va se comporter d'une façon orgueilleuse envers les gens. الغنى غادي يطغيه كما وقع القارون. على الله سبحانه وتعالى علاش حكى لنا القصة قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à Qarun de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il l'a utilisé pour oppresser les gens, pour les persécuter.
pour les humilier. C'est pas pour les aider. فإذا لذلك لما الله سبحانه وتعالى أعطى الملك والنبوة لسليمان وداود, c'est les deux prophètes qui ont réuni entre la prophétie et la royauté. الملك والنبوة جمعوهم جوج الأنبياء داود وسليمان. داود وسليمان لما أعطاه الله هذا الغنى اللي ما أعطاه حتى شي واحد. أي آية في القرآن كتلقى فيها سليمان ولا داود أتلقى الشكر لله حاضر. Dans le Coran, toujours quand il y a une histoire de Daoud ou Sulaiman, tu vas trouver le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, les remerciements des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala présents tout le temps. غنعطيكم مثال. لما ذاك الكرسي نتاع سبأ جاء من اليمن لفلسطين, اش قال سيدنا سليمان؟ قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ما كاينش شي واحد حريص باش يرجع النعم المولاها قد هاد الجوج هادو, لان عارفين بان النعم قيدها الحمد. quand tu as des bienfaits, pour les garder il faut mentionner يعني faire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala assez souvent. باش تقيد داك النعم خص تحمد الله بزاف. لذلك فين تذكرت اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فين تهضر على الشكر من غير في القصة داود وسليمان؟ إذن qu'est-ce que tu attends? Une richesse qui va te rendre quelqu'un de méprisant. إذن هادو جوج هل ينظرون إلى فقرا منسيا ينسيك حياتك وصلاتك والدين وداك الشيء تبقى تابع, أو غنى مطغية يطغيك عاوتاني ما تبقاش تحتاج. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, parce qu'il a une suffisance, il a plus besoin de gens, j'ai plus besoin de gens. أو فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا. هؤلاء الإنسان كيكون بصحيحته تيحيد الله شحال عندك الصحة وتيخليه, ولا تحيدات الصحة نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين وجميع الناس. لا تحيدات الصحة حتى حاجة ما كتبقى تبان في الدنيا, لا فلوس ولا حتى حاجة, لأن هي راس المال نتاع الإنسان. المال أمام الصحة ما كيبقاش كيسوى حتى حاجة. quand on n'a plus la santé, quand on n'a plus cette forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne gratuitement, et quand on compare entre le bienfait de ce bas monde et la santé, on fait vite le choix et on sait vite le plus important. La priorité, si on te demande la priorité d'avoir de l'argent ou de la santé, s'il n'y a pas de santé, comment tu peux gagner de l'argent? كيفاش تدير الإنسان يربح المال ولا داكشي اللي ما كانش عنده الصحة؟ والصحة شكون اللي عطاها لك؟ وما بين الصحة والمرض شنو كاين؟ شنو كاين الصحة والمرض؟ كتلقى إنسان واقف كيطيح. ما داكشي ما كاينش حتى خيط رقيق ما كاينش. إنسان بصحيحته كينقص كيدقدق لا خديتي يقولك. Qu'est-ce qu'il attend l'insan? Une maladie qui va l'empêcher d'accomplir ses devoirs, de jeûner, de faire la prière debout, parce qu'il n'a plus la capacité de faire la prière, il doit faire la prière assis, et parfois il n'a pas la capacité de se prosterner, de mettre le front par terre. Et un croyant, ça le manque, c'est quelque chose de très important dans la prière. C'est le moment le plus noble dans la prière, c'est quand tu mets le front par terre, signe d'humiliation pour Allah, de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux choses très importantes. Les gens
ne connaissent pas la valeur, ne connaissent pas que c'est le capital d'un être humain. C'est la santé et le temps libre. جوج الحوايج مهمين في الحياة. ما كاينش الفلوس، الصحة والفراغ. تيكون عنده الإنسان لو temps jusqu'au point où il ne sait même pas ce qu'il peut faire avec le temps. مشكلة. والوقت هو راس مالك. Le capital d'un être humain, c'est le temps. C'est à travers le temps que tu vas remplir ton compte à l'au-delà. إذن أو مرضا مفسدا, une maladie désastreuse qui va empêcher la personne de bouger ou de faire ses obligations ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. فنسأل الله سبحانه وتعالى فإنه ما سمعنا استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن إذا لاحظتم أن لا بد الإنسان في الدنيا إذا كان معافى في بدنه وفي حاله فلا يغتر، سيأتيه الابتلاء لا محال، لأن دوام الحال من المحال. عمر شي واحد ما غيبقى صحيح، وعمر شي واحد ما يبقى على الحالة ديالو، لا بد غتبدل الحالة، غير تستعد. De toute façon, la vie changera. La situation de n'importe quelle personne entre nous, elle va changer. Elle va changer. Soit de la pauvreté vers la richesse, soit de la richesse vers la pauvreté, soit de la bonne santé vers la maladie, et ainsi de suite. لا بد. إذا الإنسان لما مرضش كيكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضا مفسدا أو هرما مفندا. الهرم المفند معناه الإنسان كيبلغ لواحد المستوى نتاع السن كيطول له الله في العمر حتى ما كيبقاش يعرف شنو كيقول، او لما كيبقاش يعقل، او لما كيبقاش يفهم، او لا كيولي وخص اللي يوجهه ويوريه ويقادلو. وهذا ماشي عيب، اللي يكبر في السن هو هذه هي حال الدنيا، لا بد الى نقصان. هكا دايره الدنيا باش يبين لك الله سبحانه وتعالى ان حتى حاجه ما كتبقى وكتثبت، ما كيبقى غير هو، حتى حاجه ما كتبقى. الودنين ما كيبقاوش يسمعوا، العينين ما كيبقاوش خصك دير نظاظر، الرجلين ما كيبقاوش يهزوك، العقل ما تيبقاش يفكر، يقول الحاجه ويقدر ينساها ويحط الحاجه ويقدر كذا وانسي دو سويت. وقال الله سبحانه وتعالى ومنكم من يرد، منكم يعني باغمي فو، ماشي كلشي كيكبر في السن. اكثر الناس موتا الشباب. انا كصحابك كتسنى تكبر، قليل الناس اللي كيكبروا. راه كون كانوا الناس كيكبروا كاملين كون راه ديك لاكيس نتاع لا غوتريت راه ما تلقى ما تعطي حتى واحد. راه لان الناس كتموت وهي صغيره اكثر. 80% ديال الناس كتموت ما بين 20 و 35 عام، واللي تيكبر هو القليل اللي كيوصل لارض العمر. ومنكم باغمي فو، منكم هذا التبعيض، من بعض منكم من يرد الى ارض، كيغتر بالدنيا مسكين، والله ما فاهم الدنيا بصح، والله كتضحك علينا وما يعرفها غير اللي هو مضروب، ما اللي برا مازال ما عارفش. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وفي آية لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يا إما يكون هو عالم وما يبقاش عارف، يا إما هو ما عارفش أصلا وغيمشي في نفس الطريق نتاع أنه ما عارفش. لكي لا يعلم بعد علم، أصلا هو ما عندوش علم ومشى.
Idhan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, dans la 4e chose qui va nous empêcher de faire les bonnes œuvres, s'il arrive, c'est un obstacle qui va nous empêcher d'accomplir les bonnes œuvres, c'est quand on atteint un certain âge. On n'a plus la capacité de mémoriser, de comprendre, de bien parler, de bien gérer, jusqu'au point où on peut mettre un tuteur sur une personne d'un certain âge. Et ça, c'est naturel. Pour comprendre et pour savoir, et mais c'est savoir, pour sentir que la vie ne tient pas sur une voie. Elle doit changer. Les situations doivent changer naturellement ou d'une façon forcée. Soit la personne va arriver à un certain âge, et peu de gens qui arrivent à un certain âge, et la majeure partie de gens décèdent entre 25 ans et 35 ans, ça c'est la majeure partie, et peu de gens qui atteignent un certain âge de 80 à 90 ans, c'est peu de gens. Et les gens ont l'impression que c'est le contraire. Quand on est jeune, on ne va pas mourir. Alors que la mort, elle ravage plus les jeunes que les vieillards. Et si on n'a pas cette conception, si on ne comprend pas ce sens, on restera sur la vie, vivre comme on veut, et faire comme on veut, et doucement. Quand un jeune va venir à la mosquée, ou là il va apprendre un peu de Coran, on va lui dire doucement. Ou là quand il travaille, où il va dès l'âge de 16 ans à 14 ans travailler pour être un homme et un bon travailleur, il n'a pas encore le temps. Mais de faire la prière, de se réveiller pour faire Salat al-Fajr, il est encore petit, il est encore jeune. Voilà, pour lui donner le vélo, pour aller travailler le matin, le froid, pour qu'il soit un homme. Vous avez vu comment c'est la conception? إذن أو غنى مطغيا أو هرما مفندا. طيب هذو 4 دازو تا وحده فيهم الإنسان ما انتبه. والإنسان لما كيبلغ السن المتقدم هذه نعمة عاوتاني، نعمة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس وأفضل الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Le meilleur des gens, quand ils atteignent un certain âge, mais cet âge, il est plein de bonnes œuvres. Ça, c'est les meilleurs des gens. Et les pires des gens, ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne plus de temps de vivre sur cette terre. Et en contrepartie, ils font que de mauvaises œuvres. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونذكركم بأن نسيت أنا أقول لكم بأن les enfants ils vont commencer Inch'Allah ta'ala, on a déjà commencé les inscriptions et la date de la fin des inscriptions c'est le 5 juillet. وسبحان الله أنا كنشوف كثير من الناس حنا دابا تقريبا منين تحل المسجد وحنا كنديروا les annonces chaque fois on fait des annonces. ومع ذلك il va venir quelqu'un في le mois de septembre il va nous dire voilà j'ai pas entendu et quand on va lui dire non on peut pas l'accepter il va dire ouais mais c'est pas normal شحال كديروا من annonce القاصي والداني فبغينا اولا الناس تسمع وتعاوننا باش حنا عاود يمكن الاخوه اللي يفون يعني اللي كيقادوا الامور باش ملي نجي mois de septembre ان شاء الله تعالى الدراري يدخلوا يقراو مش غنبقاو نقيدوهم. هذه مساله ça c'est la première des choses
il faut faire vite pour les inscriptions. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens ne font pas attention à l'importance de l'apprentissage de leurs enfants, de leur religion. Et on a vu beaucoup de papas, beaucoup de familles ont eu du mal le mois du Ramadan parce qu'ils ne savent pas lire le Coran ni leurs enfants. Or, les gens qui ont des enfants, qui ont un certain, un peu de Coran appris, ils ont été très très contents parce qu'ils ont trouvé des enfants un fruit. Ça c'est un peu de fruit, ça c'est dans le bas monde. Et vous n'allez pas savoir à l'au-delà quand vous êtes enterré et un enfant qui est sur le droit chemin, combien vous allez être très heureux et très content. C'est vrai, c'est un travail qu'on ne voit pas. Parce que l'être humain, il a tendance de vouloir vite tirer les fruits et avoir le profit de suite. De suite, on veut le profit, de suite. Et c'est pour cela qu'Allah ne nous a pas fait un salaire à la fin du mois si on fait la prière. Imaginez que si chacun d'entre nous fait la prière à la mosquée à la fin du mois, il a un salaire. Soyez sûr que tout le monde va venir, malheureusement. Et donc, si on n'a pas à travers cette tentation qu'on vient de passer avec la pandémie, si on n'a pas senti ça, parce qu'Allah nous fait sentir à la maison l'importance, le père il ne sait pas lire, la mère ne sait pas lire, l'enfant ne sait pas, il a 20 ans, il ne connaît pas le Fatiha. C'est quoi la différence entre celui-là et quelqu'un qui commence à lire ou là qui commence à réciter? C'est quoi la différence? C'est qu'il y a une personne ses parents ont été derrière lui. C'est pas que pour qu'il réussisse dans ce bas monde, mais pour réussir dans le bas monde et à l'au-delà. Ça c'est mon devoir. ومن بعد كلنا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Toi tu dois diffuser et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui interroge. Inch'Allah ta'ala, on a le 5 juillet, c'est le dernier délai. En espérant que, Inch'Allah ta'ala, nos enfants profitent de tout ce qui se passe dans cette mosquée, tout ce qu'il y a comme bienfait dans cette mosquée, ils sont prioritaires. Des gens qui viennent de l'extérieur pour profiter, le mieux c'est que nos enfants soient, Inch'Allah ta'ala, les premiers à bénéficier de ces bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala an yaf'ana wa yakum ma sami'na. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان مريضا في هذا الجمع الطيب المبارك شافه وعافه. ألبس علينا وعليه لباس العافية والتقوى. اللهم أطل الأعمار وأحسن الأعمال. اللهم أطل الأعمار وأحسن الأعمال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اهدنا وإياهم صراطك المستقيم، جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.